बजे अपोजिशन ने भी नामजदगी के फॉर्म जो हैं वो वसूल किए और वो फॉर्म लेकर वापस चले गए। 5 बजे तक उनका इंतज़ार किया गया कि शायद वो कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाएं, क्योंकि हमारा उम्मीदवार जो है उसने पूरे 5 बजे से 10 मिनट कम अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे और फिर हम स्क्रूटनी के लिए इंतज़ार करते रहे। लेकिन सेक्रेटरी असेंबली ने उनका इंतज़ार किया और 5:10 पे जो स्क्रूटनी होनी थी उसको भी डिले किया गया कि शायद उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आए, लेकिन वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए नहीं आए। इसके बाद हमारे कागजात की स्क्रूटनी हुई और 5:30 बजे तक हम सेक्रेटरी असेंबली के कमरे में मौजूद रहे, लेकिन वो कोई मुखालिफ फरीक की तरफ से कोई कागज़ जो है वो जमा नहीं करवाया गया। सो कानूनी तौर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ के मुतफ़िका उम्मीदवार वासिक क़य्यूम अब्बासी जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और इस बात का ऐलान बाकायदा असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि वासिक क़य्यूम साहब का जो बिला मुकाबला मुंतखब होना है वो हमारी एक इखलाकी जीत है, सियासी जीत है और इमरान खान साहब के बयानिए की जीत है। मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ अब मुख्तलिफ जो है जस्टिफिकेशंस दी जाएंगी कि उन्होंने कागजात क्यों दाखिल नहीं कराए, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उन्हें अपनी शिकस्त जो है वो नज़र आ रही थी। उन्हें मालूम था कि जो कल का उनका एक वोट का टॉल है उससे ज़्यादा उनको वोट नहीं मिलने, बल्कि उनको खदशा था इस बात का कि कल जो उनके स्पीकर के कैंडिडेट को वोट मिले हैं उससे कम वोट उन्हें मिलेंगे। तो अपनी सियासी साख बचाने के लिए आज उन्होंने राय फरार जो है इख्तियार किया है। मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर ये कामयाबियों का सिलसिला जो पंजाब में शुरू हुआ है जनाब इमरान खान साहब के बयानिए के बाद, हम बजा तौर पर यह दावा कर सकते हैं कि पंजाब के अवाम ने इस वक्त पजीराई दी है इमरान खान साहब के बयानिया को और यके बाद दीगरे जो हमें कामयाबियां मिल रही हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ वासिक क़य्यूम साहब मौजूद हैं, मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और इनसे उम्मीद भी हम इस बात की करते हैं कि नौजवान हैं, इंशाअल्लाह ताला पंजाब असेंबली के मामलात को बतौर डिप्टी स्पीकर ऐसे तरीके से लेकर चलेंगे। इंतहाई सलाहियतों के मालिक हैं और इनसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी से हमकनार करे और तहरीक इंसाफ और उसके अलाइड जो जमातें हैं उनके लिए जो एक सिलसिला कामयाबियों का शुरू हुआ है ये मज़ीद आगे बढ़े और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके सिपाही के तौर पर और उनके विजन के मुताबिक हमने पंजाब असेंबली को चलाना है और इंशाअल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी भी होगी। जी, अनअपोज इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसका बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी स्पीकर साहब ने कल ऐलान करना है और उस ऐलान के बाद नोटिफिकेशन इनका होना है और इंशाअल्लाह ताला कल के इजलास में इनकी हलफ बर्दारी भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बफज़ल खुदा आज जो हमारे डिप्टी स्पीकर के लिए जो कागजात नामजदगी का डे मुकर्रर हुआ था उसमें अनअपोज PTI का कैंडिडेट जो PTI की तरफ से मैंने कागज़ जमा कराए थे, अपोजिशन की तरफ से कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं आया। आज ऐवान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से CMB हमारे अलाइज चौधरी परवेज़ अलाई साहब, स्पीकर सब्तैन खान साहब वो भी PTI के पास और अल्लाह की मेहरबानी से डिप्टी स्पीकर भी PTI के पास है। और ये 17 से जो तसलसल शुरू हुआ है जो कामयाबी का पंजाब में, और ये तसलसल यकीनन इमरान खान साहब के बयानिए पे था
اور عوام نے ریجیکٹ کیا امپورٹڈ حکومت کو کہ جو جن کے پاس دعوے تھے کہ ہم لوگ آئیں گے، بڑی اچھی ٹیم ہے، بڑی وی آئی پی لوگ ہیں، بڑے سینسیبل لوگ ہیں، اور کچمڑ نکال کے رکھ دیا عوام کا مہنگائی کے زد میں لا کے، اور عام آدمی کا جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ تو ان کا علاج عوام نے تو کرنا تھا، اور عوام نے بھی پنجاب میں کیا ہے، اسمبلی میں کیا ہے، اور اب فیڈرل کی طرف یلغار ہے انشاءاللہ ویری سون ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو ہماری اکانومی کے کرائسس ہیں اس کے حل کے لیے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک آگے نہیں بڑھیں گے، اور یہ فتوحات ہیں، یہ کامیابیاں ہیں، اور اللہ چاہے گا آگے بھی یہ کامیابیاں رہیں گی۔ ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے سپاہی کے طور پر اور ان کے ویژن کے مطابق ہم نے پنجاب اسمبلی کو چلانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی بھی ہوگی جی انشاءاللہ۔ نہیں اس سے چونکہ آج یہ ان اپوز الیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کا باضابطہ طور پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل اعلان کرنا ہے، اور اس اعلان کے بعد نوٹیفیکیشن ان کا ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل کے اجلاس میں ان کی حلف برداری بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بفضل خدا آج جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر کے لیے جو کاغذات نامزدگی کا ڈے مقرر ہوا تھا، اس میں ان اپوز پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے کاغذ جمع کرائے تھے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آیا۔ آج ایوان کے اندر اللہ کی مہربانی سے سی ایم بی ہمارے الائز چودھری پرویز الہی صاحب، اسپیکر سبطین خان صاحب وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس، اور اللہ کی مہربانی سے ڈپٹی اسپیکر بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور یہ 17 سے جو تسلسل شروع ہوا ہے جو کامیابی کا پنجاب میں، اور یہ تسلسل یقیناً عمران خان صاحب کے بیانیے پہ تھا، اور عوام نے ریجیکٹ کیا امپورٹڈ حکومت کو کہ جو جن کے پاس دعوے تھے کہ ہم لوگ آئیں گے، بڑی اچھی ٹیم ہے، بڑی وی آئی پی لوگ ہیں، بڑے سینسیبل لوگ ہیں، اور کچمڑ نکال کے رکھ دیا عوام کا مہنگائی کے زد میں لا کے، اور عام آدمی کا جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ تو ان کا علاج عوام نے تو کرنا تھا، اور عوام نے بھی پنجاب میں کیا ہے، اسمبلی میں کیا ہے، اور اب فیڈرل کی طرف یلغار ہے انشاءاللہ ویری سون ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو ہماری اکانومی کے کرائسس ہیں اس کے حل کے لیے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک آگے نہیں بڑھیں گے، اور یہ فتوحات ہیں، یہ کامیابیاں ہیں، اور اللہ چاہے گا آگے بھی یہ کامیابیاں رہیں گی۔